कौन भाई जहाँ दिन देखला था नेत्र ताहा देखि अंतर हेउछि व्यतीत मोर भाई कहतु भाई काहे पाई रण तल वासिला पड़ाई कहतु भाई काहे पाई रण तल वासिला पड़ाई आपनकर बाहुल विक्रम कहि न जानते मध्य ए अधम जानि छि भाई कहतु भाई काहे पाई रण तल वासिला पड़ाई कहतु भाई भाई गोटे रावण कहि कि भाई गोटे रावण मारी पाकु समक्ष अछि तुम माने कहतु भाई काहे पाई रण तल वासिला पड़ाई कहतु भाई काहे पे नष्ट लसला पड़ाई कहतु लक्ष्मण भाई चाह मु देखली रावण रथ रे विश्वास न होए लक्ष्मण विश्वास न होए मानस मोर हेले अपन रावण रथ रे कोन देखले भाई बे सुन रे लक्ष्मण कोन देखली रावण रथ रे सुन रे वीर लक्ष्मण समुद्रे बंध बांधिबा हेला अकारण रे रे वीर जननी अंबिका तार रथे पूर्णा दुष्ट रावण को करे से आशीष दान रे वीर मैत्र सैन्य सेना निय फेराई मैत्र सैन्य सेना निय फेराई रे वीर लक्ष्मण
ନିଆ ଦେବୁରାଜ ପଣା ସୀତା ବିନା ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଷିବି ମୋ ପ୍ରାଣରେ ରେ ବୀରର रावण रथरे मो जगत जननी अंबिका को देखिली लक्ष्मण मो जगत जननी अंबिका को देखिली माता साहाय्य होइछंती रावण सपक्षे जिणी न पारे लक्ष्मण जिणी न पारे विमुही रावण विपक्षे नदी सही मते बुद्धि बाट के सखा नदी सही मते बुद्धि बाट मते किछि उपाय दियो सखा मते किछि उपाय तुमे दियो प्रभु एथि पाई तुमे न हुओ चिंतित प्रभु एथि पाई तुमे न हुओ चिंतित पंडित जने कहिछंती शास्त्रे जतो धर्म ततो जय एही धरा धामे जेपरि गुरु शुक्राचार्य को वाक्ये महेश्वरी मंत्रे विमोश करिछि देवी महेश्वरी ठीक सही परि प्रभु ठीक सही परि आम्भे मध्य दुर्गा पूजा करिबा ठाकुरे आम्भे मध्य दुर्गा पूजा करिबा तुमे देखिबा प्रभु निश्चय देवी महेश्वरी होइबे प्रसन्न हाँ प्रभु निश्चय देवी महेश्वरी होइबे प्रसन्न किंतु 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 पुणी कौन सखा किंतु पुणी कौन धर्म पते की माता की बा नहेबे साहाय्य निश्चय होइबे साहाय्य प्रभु निश्चय होइबे साहाय्य प्रभु आहे दया निकेतन शुणन्तु सबचन देवी पूजा नियम करुछि बखान हे आसन हे
আয়োজন কর আয়োজন সখা সখা তুম বাক্য সত্য যেবে সখা বিভীষণ তেবে কেଉଁଠୁ ପାଇବି ମୁଁ 108 ନୀଳପଦ୍ମ ପୁଣି କିଏ ଦେବ ମୋତେ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ସଖା କୁହ କେ ଜାଣିଛ ତାହାର ସନ୍ଧାନ ধৈর্য ধরা রাখুবীর কোদণ্ড ধারণ নীল পদ্মাথি বাস্তান পাইছি সন্ধান ত্রিকুট পর্বত মধ্য স্থলে সরোবর নীল সরোবর বলি নামটি তাহার শাস্ত্র ভক্তি সুধে রুতে গলে হইব প্রাপত পর্ব হকারে গলে যাতনা মিলাই অভীষ্ট সাধন কেবে পূর্ণ ন হয় ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳେ ସରୋବର ଆଉ ନୀଳ ସରୋବର ବୋଲି ନାମଟି ତାହାର ସେହିଠାରେ ଅଛି 108 ନୀଳପଦ୍ମ ହେଲେ ଯାହାର ମନରେ କେବେ ହେଲେ ନଥିବ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେ ଏକା ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ 108 ନୀଳପଦ୍ମ ହେଲେ ସଖା ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି ସଖା ଯାହାର ମନରେ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନ ପାରୁଛି ଜାଣି ସଖା ନ ପାରୁଛି ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ସେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ ସେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ଭବ ସଖା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଠିକ କହିଛ ମାରୁତିଙ୍କ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ନାହିଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମାରୁତି କୁହ ମାରୁତି ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ 108 ନୀଳପଦ୍ମ କୁହ ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଭୁ ତବ ନାମ ଧରି ଅବିଳମ୍ବେ ତବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ପୂରଣ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ପୂରଣ ମାରୁତି ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଅ ରେ ମାରୁତି ଦେଉଅଛି ଶୁଭାଶିଷ ତୋତେ ଶୁଭମୟ ହେଉ କାର୍ଯ୍ୟପଥ ତୋର ଯାଅ ମାରୁତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ନେଇ ଆସ ସେଇ 108 ନୀଳପଦ୍ମ ଯାଅ ମାରୁତି ଜୟ ଯାଅ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ସୀତାରାମ ତେବେ ଆସ ଆସ ସଖା ସଜାଉଥିବା ଆମେ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଉ ମାରୁତିଙ୍କ ଫେରିବା ପଥକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ସର୍ବେ ଆସ ସଖା ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସ ମିତ୍ରବର